Women event. May daog sa game 1 na ang team Cebu City ha. Kini-game 2 na. Okay na itong bakbakan nila sa Barangay Garing Gym diri sa Konsolasyon na Cebu. Sponsor niya sa mga barangay officials diri sa Barangay Garing. Headed by their barangay captain Wesley Alimurin. Organized by Councilor Clifford Hatamusa under Pitik partner ang Jomaroma Promotion. 2-0 na. 2-0. 2-0 in favor of Team Cebu City. Servisyo Sadam. Jimboy, ay ano nangyari sa Team Konsolasyon? 3-0. 3-0. Ini para 4. Jimboy. Jubert. Tonton. Jubert, kebalikan. Balikan. Tablak Mambarwis. Jimboy again. Okot si Idol Jobert, side out. 3-0 atong skor, 3-0. Servisyo Jimboy para uno. Sadam. Tonton. Side out. Shout out ya sa paboritong player ni Pitik partner nga si Boy Libre. Shout out. 4-0 na mga egan. Servisyo Ruiz. Tonton. Ruiz. Wala kaya. Joberto Nariskio. Todi. Ay, gibalikan. Panlingos Todi. Sos San Roses. Amalia Puentes. 5-0. Todi, Todi Black Mambarois. Grabe hit. Side out, side out. 5-0 ha, atong game to. Para tabla ang team Konsolasyon na niya. Kaya midaog sa game 1 na ang team Cebu City. Kung mudaog ang team Cebu City na sila na ma-champion. Ono 5 na, ono 5. Servisyo Tonton para 2. Jobert. Todi, Tuwapa. Wait, 2-5. 2-5 na, kini para 3. Servisyo Tonton. Sadam. Wait. 3-5. 3-5. Servisyo Tonton. Wala, mirali ang servisyo ni Tonton. 4 na kapuntos ang gihimo ni Tonton Kaban. Kini para 5, para Iguales. Sadam. Ay. Tonton namundak. Wait. Piti ang overhead sa team Cebu City. 5 Iguales na. Sa kalit lang, wana. 6-5. This halftime is brought to you by the Crunchy and Tasty Maricel Antonin Chicharon. Pwedeng ulamin sa sarap. Papalitan ninyo sa Poblasyon Karkar sa Maricel Antonin Store. Ugang Dante Salo Block diya sa Ilaya Dumanog. If you are in need of a durable hollow block, call Dante Salo Block. Side out, side out. 6-5 atong skora, 6-5.
5-6. Kini para igualis, servisyo Mr. Exclusive, Jobert Marcinas. Tonton, Jobert pang hibilo din siya, thrown by Mr. Exclusive, Jobert Marcinas. Tuara, overhead. Agay. The attack of Team Cebu City is being countered by Team Consolacion. Pasok na pasok. Sir Tuli. Tuara, Tori again. Ibag ang depensa ni The Black Mamba. City 5 na. 2 puntos ang kalamangan sa Team Consolacion sa ating game to. Ito na naman si Tode. Para 8. Tode. Jobert. Sadam. Jimbo. Jobert. Tuli Puja. Tura. Evelyn Paul coming from Team Consolacion. Ruiz. Luis. Tuntun. Sadam. Tuda rescue. Jumper Puja. Lala. Tuti. Paul Proto na si The Black Mamba Ruiz. Jumper. Laka niya. Nice exchange. Being shown by both teams. Wara. Sadam forever. Agay. Pukot. Score. 5-6. 8-5 mga iga na itong score ha. 3 puntos ang kalamangan sa Team Consolacion. Ruiz. Jobert. Tuara. Tonton. On the attack. Agay. Kamang-kamang na din. Ginungis pang Tonton. 9-5. 9-5 na. 9-5. Limpyo pagkatrabaho. Tonton ka ban. Servisyo Tori. Okot na naman si Idol Jobert. G5 na, G5. Kini para 11 ni sa Team Consolacion. Servisyo Tori. Jobert. Totodi, mitokmod. Kuha, gitukmuran sa The Black Mamba. A good item. Bola sa Team Cebu City. Servisyo Sadam. Para size. Tonton. To The Black Mamba. Nah. Bang! Agay. Bagtuka taraba. Wakasod. Side out. Bola sa Team Consolacion. Servisyo Jimboy. Sadam. Out ball. 11-5. For the win na ang Team Consolacion para boss. Para daw. Jobert. Tode. Jobert. Tode. May daw ang Team Consolacion sa itong game to ha. Atangin ninyo itong decision game 3.